Dragi moji Raw šefovi, ja sam Mihaela Brijak, Rawsweet šef i danas radimo matcha u čokoladi. Ostanite u ovaj video do kraja, pretplatite se i uživajte u receptu. Idemo napraviti onda matcha smjesu koju poslije ćemo umakati u čokoladu. Znači radimo tako da ćemo staviti 2 žlice maslaca od indijskih orašića. Cijeli recept si pogledajte na mojoj web stranici ili si skinite PDF i tamo će biti objašnjeni isto svi detalji, tako da možete kod same pripreme si pratiti video i recept. Stavljamo kakao maslac. Okay. Stavljamo ksilitola. Naravno maču. Ako vam je prejako, možda sjetite maču ili ne volite toliko maču, stavite malo, čisto ono malo da vam pozeleni boja i da vam bude onak, da dobite taj lijepi efekt. Ok. Sam jaka. Ok, 1/4 šalice kokosovog ulja. Tako. Stavit ćemo malo prstohvat bourbon vanilije. Svaki put moram pomirišati to čudo. To mi je ono... Ok, stavljamo javorov sirup ovdje. Ćemo staviti. Znači nekakvih 1/3 šalice. Ok. I to ćemo sad miksati. Dovoljno je na lagano miks, znači ne moramo miksati jako na jako, jer čisto zapravo samo trebamo povezati to sve i to je to. Znači lagano. Ok, koristimo ovaj mikrodomove kalup. Tu ćemo znači, inače isto odličan kalup za čokoladice, ako radite nekakve bombončiće, sve možete ovak. Imaju razne modela isto. Evo, mi ćemo raditi u ovima i unutra ćemo znači napuniti. Napunit ćemo ovaj matcha. Kad napunite svu smijesu, potrošite, napunite kalup, samo spremite u hladnjak i tako nek vam se ohladi nekakvih 4 do 5 sati u hladnjaku da vam se ohladi, a dokle si pripremajte i čokoladu, temperirajte i pripremite se za završetak. Znači sad s ovime idemo znači, u hladnjak na hlađenje. Sad kad smo ove matcha napravili u ovom kalupu, one su rashlađene. Znači vidite kako su one lijepe zelenkaste. Umačemo u temperiranu čokoladu, znači opet moramo istemperirati čokoladu na nekakvih 29, možda čak i 28 stupnjeva i stavljamo unutra i to je to. I vadimo van. Vidite, najbolje ovak. Onda si ovdje idemo tu. Imam ove 2 moje igračke s kojima mi je lakše onda ih stavljati i vaditi van. Znači opet jednu unutra, potopimo je i vadimo van. Idemo opet. I tako dok ne napravimo sve. Ovo je naša matcha u čokoladi. Vidite unutra kako se vidi lijepa zelena boja od mače, kreme od mače koju smo rashladili i znači umakali u čokoladu.
Pretplatite se na moj YouTube kanal, besplatno je, ne košta vas ništa. Svi recepti su besplatni, šerajte sa svojim prijateljima, podijelite i uživajte.